কত অধ্যায়ের পড়া শিখব? ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম অভ্যাসযোগ। এখান থেকে আমরা কত নম্বর শ্লোক শিখব? 8 নম্বর শ্লোক। আমরা শব্দগুলো জেনে নিই। জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্ত আত্মা, জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্ত আত্মা, কূটস্থ বিজিত ইন্দ্রিয়, युक्त इति उच्यते योगी, समरष्ट्र अश्मकांचन, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, कूटस्थ विजित इंद्रिय, युक्त इति उच्यते योगी, समरष्ट्र अश्मकांचन। আমরা এখন অনুষ্ঠব ছন্দে পাঠটা করব। জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্ত আত্মা, কূটস্থ বিজিত ইন্দ্রিয়, युक्त इति उच्यते योगी, समरष्ट्र अश्मकांचन। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, कूटस्थ विजित इंद्रिय, युक्त इति उच्यते योगी, समरष्ट्र अश्मकांचन। যে যোগী শাস্ত্র জ্ঞান ও তত্ত্ব অনুভূতিতে পরিতৃপ্ত, যিনি শীত উষ্ণ আদি দ্বন্দ্বে নির্বিকার ও জিতেন্দ্রিয়, এবং যিনি মাটি প্রস্তর ও সুবর্ণে সমদর্শী, তিনি যোগরূঢ় বলে কথিত হন। अर्थ षष्ठ अध्याय अभ्यासयोग। 8 नंबर श्लोक श्री भगवान उवाच ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, कूटस्थ विजित इंद्रिय, युक्त इति उच्यते योगी, समलोष्ट अश्नुकांचन। वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता। अर्थ षष्ठ अध्याय अभ्यासयोग। 8 नंबर श्लोक श्री भगवान उवाच ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, कूटस्थ विजित इंद्रिय, युक्त इति उच्यते योगी, समलोष्ट अश्नुकांचन। अर्थ षष्ठ अध्याय अभ्यासयोग। 8 नंबर श्लोक श्री भगवान उवाच ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, कूटस्थ विजित इंद्रिय, युक्त इति उच्यते योगी, समलोष्ट अश्मकांचन। अध्याय अभ्यासयोग 8 নম্বর শ্লোক বলেছেন শ্রী ভগবান। জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্ত আত্মা, কূটস্থ বিজিত ইন্দ্রিয়, युक्त इति उच्यते योगी, समलोष्ट अश्मकांचन। अर्थ षष्ठ अध्याय अभ्यासयोग 8 नंबर श्लोक श्री भगवान उवाच ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, कूटस्थ विजित इंद्रिय, युक्त इति उच्यते योगी, समलोष्ट अश्मकांचन। षष्ठ अध्याय अभ्यास योग 8 नंबर श्लोक श्री भगवान उवाच ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, कूटस्थ विजित इंद्रिय, युक्त इति उच्यते योगी, समलोष्ट अश्मकांचन। षष्ठ अध्याय अभ्यासयोग 8 नंबर श्लोक ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, कूटस्थ विजित इंद्रिय, युक्त इति उच्यते योगी, समलोष्ट अश्मकांचन।
ষষ্ঠ অধ্যায় অভ্যাসীয় 8 নম্বর শ্লোক। জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্ত আত্মা কুটস্থ বিদিত ইন্দ্রিয় ইয়ক্ত ইতি উচ্যতে যোগী সমল অষ্ট অশ্ন অশ্বকাঞ্চন। ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অথ ষষ্ঠ অধ্যায় অভ্যাস যোগ 8 নম্বর শ্লোক শ্রী ভগবান বচন জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্ত আত্মা কুটস্থ বিজিত ইন্দ্রিয় युक्त इति उच्यते योगी समलष्ट अश्मकाञ्चन। ষষ্ঠ অধ্যায় অভ্যাস যোগ 8 নম্বর শ্লোক ভগবান বচন জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্ত আত্মা কুটস্থ বিজিত ইন্দ্রিয় যোক্ত ইতি উচ্যতে যোগী সমলষ্ট আশ্মকাঞ্চন। ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় অভ্যাস যোগ ভগবান উবাচক জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্ত আত্মা কুটস্থ বিজিত ইন্দ্রিয় যুক্তি ইতি উচ্যতে যোগী সমলষ্ট অশ্মকাঞ্চন।